हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रहलाद देश जय पद्मा मुख पद्मा भृंग नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलान्टङ्क नखालये इतो नृसिंह परतो नृसिंह যত যত যামি তত নৃসিংহ বহির্নৃসিংহ হৃদয়ে নৃসিংহ নৃসিংহমাদিম শরণম প্রপদ্যে তব কর কমল বরে নখম অদ্ভুত শৃঙ্গম দলিত হিরণ্যকশিপু তনু ভৃঙ্গম কেশবধূত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে তব কর কমল বরে নখম অদ্ভুত শৃঙ্গম দলিত হিরণ্যকশিপু তনুভৃঙ্গম কেশবধূত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 हरे हरे। जय बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु आपण स्वागत। प्रार्थना सहित आम भागवत क्लास को प्रारंभ करिबा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणा रघुनाथानित्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपियकान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चने गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिस्य नमः नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायण नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवी देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया स्वप्राय नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यभागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते 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 उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्रीमद् श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद त्रयोदश अध्याय श्लोक संख्या 19 तस्याभिपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्र प्रवर्बुधि तत् अद्भुतम अभुन्महत्। हरे कृष्ण अनुवाद। हे भरत ବଂଶଜ ବିଦୁର, ସେଇ ବରାହ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମୀପରେ ଆକାଶସ୍ଥ ହୋଇ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହସ୍ତୀ ସଦୃଶ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ। ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଥିଲା। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आम पूर्व श्लोक देखले कि ब्रह्मा जी जिते चिंता करथिले कि किपरि भावरे ई पृथ्वी लोक को किपरि भावरे ई प्रलय जल उद्धार करिवे। तो जिते से चिंतारत थिले कि किपरि भावरे ई जो गर्भोदक सागर मध्य जो प्रलय जल मध्य से बुड़ी जाइथिला ताको उद्धार करबा पई जिते चिंतन करथिले सेतेबेले कौन है ने ये जो पृथ्वी को उद्धार करने कौन है ना ब्रह्मा जी क- कर जो से चिंता करुवा समय तांकर नासा नासा रंध्रु वृद्धांगुली विशिष्ट गोटे रूप बराह रूप शुकर रूप आविर्भूत है। तो ये जो एते क्षुद्र आकार जहाँकि ब्रह्मा जी नासा रंध्रु प्रकटित है बराह स्वरूप ଏବଂ ଏଠାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ତସ୍ୟ ଅଭିପଶ୍ୟତଃ ଖସ୍ତଃ ତ ଖ ଖ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଖର ମାନେ ହଉଛି ଆକାଶ ପଶ୍ୟତଃ ମାନେ ଦେଖିବା ତ ଅଭିପଶ୍ୟତଃ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ କି ଏପରି ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଯୋଉ ବରାହ ରୂପକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ କଣ ହେଲା ନା କ୍ଷଣେନ କିଳ ଭାରତ गोटे क्षण हठात कौन है ना सांगे सांगे भारत भारत तो मैत्र ऋषि महात्मा विद्रोह को कहते हे भारत तो जिते सी
ଏହା ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା କ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ନା ଗଜମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗଜ ପରି, ଗଜ ମାନେ କଣ ହାତୀ ପରି, ପ୍ରବବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧିର ମାନେ ହଉଛି କଣ ବଢିଯିବା। ତ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ହାତୀ ପରି ବଢିଗଲା। ଏବଂ ତତ୍ ଅଦ୍ଭୁତମ ତତ୍ ଅଦ୍ଭୁତମ ଅଦ୍ଭୁତମ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀକୁ ଏହା ଦେଖାଗଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ବରାହ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ଛୋଟ, ତାହା କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ବିଶାଳ ହାତୀ ପରି ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ରୂପକୁ ଦେଖିକି, ବହୁତ ବିରାଟ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ସେ ବିସ୍ମୟଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 20। मरीचि प्रमुखेर विप्रे कुमारेर मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरम रूपम तर्कयामास चित्रधाम। हरे कृष्ण। अनुवाद। ब्रह्मा मरीचि प्रमुख विप्रगण एवं सनकादि ऋषि ओ मनुଙ୍କ सहित सेई बराह रूप दर्शन କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। तो एठारे मैत्री ऋषि कहते मरीचि प्रमुख विप्र। तो मरीचि एवं प्रमुख, तो जेते भी प्रमुख अटंती बा जो एवं विप्रेय माने जो माने ब्राह्मण, विप्र माने ब्राह्मण बोली कहे। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉ ରହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରମୁଖ ଅଟନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏବଂ କୁମାରୀ ମନୁନା ସହ, ଚାରି କୁମାର ଗଣ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ, ଏ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଲା ନା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତତ୍, ଏହାକୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ସହ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ପରିମିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା କିପରି ଭାବରେ ଏତେ ବିଶାଳ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଉ ଗଜ ଆକାରର ବା ଯୋଉ ହାତୀ ଆକାର ଧାରଣ କଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ତତ୍ ଶୂକରଂ ରୂପ, ସେଇ ଯୋଉ ଶୂକର ରୂପ ବା ବରାହ ରୂପକୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି କଣ କଲେ ନା ତର୍କୟାମାସ ଚିତ୍ରଧା। ତ ଏଇପରି ଯୋଉ ବରାହ ରୂପକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ତର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ, ଚିତ୍ରଧା ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଯେତେ ବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୁକର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଯେପରି କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଆମେ ଚକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ସେହିପରି ପୃଥିବୀର ମହାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଉଚ୍ଚତମ ଲୋକରେ ରହନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୁକର ବରାହ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏହା କିପରି ଏତେ ମହାନ ହେଇପାରେ, କିପରି ଏତେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ କିପରି ଏହା ବାହାରିପାରେ, ଏପରି ରୂପ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଏହା ଏତେ ବୃହତ୍କାର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ତ ଏଇ ରୂପକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ କଳ୍ପ ଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହା କଣ। ସେ ଏହାକୁ ଦେଖିକିନା ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ
रूप को देखि से माने चकित हो जाउछन्ति एवं तांको परस्पर मध्य से वार्तालाप करछन्ति। हरे कृष्ण हरे करुचे। कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 21। किम एतत् शुकर व्याजम सत्प दिव्यम अवस्थितम ओहो वातस्यमिदम नासायामे विनिश्रुतम। हरे कृष्ण। अनुवाद। ब्रह्मा चिंता कले शुद्धा ब्रह्मा चिंता कले शुद्ध सत्वमय कौनसी देवता ना कौन छद्म बेशरे शुकर रूपरे आविर्भूत हेले। ओहो कि आश्चर्य मोर नासा रंध्ररु जे एई अपरूप मूर्ति आविर्भूत हेले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो एठारे ब्रह्मा जी चिंता करछन्ति एवं निजे निजको कहउछन्ति कि इमे तत् शुकर व्याजम सत्वं दिव्यम अवस्थितम। तो किम एतत् शुकर व्याजम, तो ये जो शुकर पर ये जो जीव किम एतत् यह किपरि सृष्टि है एवं सत्वं दिव्यम अवस्थितम एवं यह दिव्यम सत्व जो यह भौतिक नुहे, यह निश्चित दिव्य सत्व रे अवस्थित अटे एवं अहोवत अहोवत आश्चर्यमेदं नासाय मे विनिश्रुतम। तो अहोवत आश्चर्य, तो ब्रह्मा जी एथिरे अत्यंत आश्चर्य जनित हो जाउछन्ति, आश्चर्य हो जाउछन्ति एवं ब्रह्मा जी कहउछन्ति नासाय मे विनिश्रुतम कि तो ये जो शुकर रूपी जीव मोर रासारंध्र जो प्रकट होइछि यह कि आश्चर्य अटे। तो ब्रह्मा जी एठारे ये निजे मध्य आश्चर्य हो जाउछन्ति एवं ए रूप को देखिकी एवं जहा बहुत दिव्य अटे, जहार यह किपरि मोर नासारंध्र बाहरी पारे बोली से कहउछन्ति। तो एपरी मूर्ति को आविर्भाव देखियो गले भगवान पर ये जो अवतार देखियो गले बहुत दिव्य अटे एवं जेहेतु से शुद्ध भक्त अटंती ब्रह्मा जी एवं तांकर दिव्य शरीर द्वारा भगवान कौन होते आविर्भूत आविर्भाव हेले। तो यह कह नहीं कि भगवान पिता होचंती ब्रह्मा जी। तो जड़े कहब कि तांको ठारू बाहरचंती ब्रह्माजी ठारू बाहरचंती ताले ब्रह्माजी तांकर पिता हेले। तो ताले आमे जदि कहबा जो नरसिंह भगवान सी भी कौट बाहर खंब मध्य बाहर ताले कौन नरसिंह भगवान को पिता होचंती खंब की हे परिबने। जेपरी सूर्य सूर्य कौट उदय होचंती पूर्व दिगरे। तो यार माने नुहे कि सूर्य पिता होचंती पूर्व दिग। तो सही परि भाव में भगवान तांकर जो दिव्यता सी अजन्मा अटंती, तांकर जन्म हुए ना किंतु सी समस्त स्थान रे थांती एवं सी कोठु भी आविर्भूत हो पारंती, से समस्त स्थान रे थांती। जेपरि आमे देखिले कि प्रत्येक स्थान रे क्षीरोदकोषाय विष्णु रूप रे सी सबुठारे अवस्थित। तेणुकरी यह कौन आश्चर्य कथा नुहे कि से ब्रह्माजी नासारंध्र बाहर। तो जो शुकर रूप आमे देखुचंती एठा जो शुकर रूप जो धारण करछंती, शुकर माने आमे घुसुरी शरीर बोली कहउचंती। तो घुसुरी को देखले आमे बहुत अपवित्र बोली आमे ये करंती, बहुत माने म्लेच्छ बोली भाबंती। किंतु एठारे ब्रह्मा जी तांको दिव्य तार सी कहउचंती बहुत दिव्य सत्व रे अवस्थित अछंती से। तो घुसुरी जोटा कि तांकर जो शुकर रूप तांकर दंत दुईटी अग्रभाग को तांकर जो दंत थिला से बाहर को बाहरी आसथिले। तो जोटा कि जो माने देखिथिबे बणरे जो घुसुरी माने रहंती तांकर तांकर जो दांत दुईटी बाहरी आसता। तो सी जो शुकर रूप तो यह देखो गले जंगल रे एभलिया शुक रूप देखती जोटा कि बहुत अपवित्र
ସିଏ ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତି ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବହୁତ କୁଶ୍ଚିତ ଥାନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ କୌଣସି ଶରୀରରେ ବି ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାରେ ସିଏ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦିବ୍ୟତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। हरे कृष्ण प्रभु जी, नेक्स्ट श्लोक ଯିବା। हरे कृष्ण श्लोक संख्या 22। दृष्टोऽङ्गुष्ठ शिरो मात्र क्षणात् गण्ड शिला समः अपि स्विद् भगवानेश यज्ञो मे खेदयन् मनः। हरे कृष्ण अनुवाद। प्रथमतः এই বরাহ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দৃষ্ট হইଥିଲେ কিন্তু ক্ষণকাଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥୂଳ ପାଷାଣ ସଦୃଶ ହେଲେ। ଏ କଣ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ରୂପ ଗୋପନ ପୂର୍ବକ ମୋ ମନକୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। हरे कृष्ण। तो ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଦୃଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଶିର ମାତ୍ର। ତ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଶିର ମାତ୍ର, ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠର ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳି, ଏବଂ ଶିରର ମାନେ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଭାଗ ଶିର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁକର ରୂପ ଯାହା ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳିର କେବଳ ଅଗ୍ରଭାଗ ପରି ବହୁତ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣାଦ୍ କଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ଗଣ୍ଡ ଶିଳା ସମୂହ, ଗୋଟିଏ ବହୁତ କମ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ଏହା ଏକ ପାହାଡ ପରି ହୋଇଗଲା, ଗଣ୍ଡ ଶିଳା ସଦୃଶ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଡ ପାହାଡ ସଦୃଶ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଅପିସ୍ୱିତ୍ ଭଗବାନେଶ यज्ञ में खेदयन् मनः। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଖେଦୟନ୍ ମନଃ, ମୋର ମନ ଖେଦୟନ୍, କି ମୋର ମନ ଏଇ ଯୋଉ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଭ୍ରମିତ ହେଉଅଛି। ଏବଂ ଅପିସ୍ୱିତ୍ ଭଗବାନେଶ, କଣ ଇଏ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି? କଣ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି? ତ ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ପରି ମହାନ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଠିନ ହେଉଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଶ୍ଵେତ ବରାହ ରୂପ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆବିର୍ଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କଳ୍ପ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ଵେତ ବରାହ ରୂପରେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କଳ୍ପକୁ ଶ୍ଵେତ ବରାହ କଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କଳ୍ପ ଯାହାକି ବିନାଶ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୃଥିବୀ ସେଇ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ବୁଡି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ଵେତ ବରାହ ରୂପ ଭଗବାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ କଳ୍ପ ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ସେ କେବେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ବରାହ ଶୁକର ରୂପକୁ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ଏହାକୁ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶୁକର ବରାହ ରୂପ ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନୁହେଁ ତ? ତ ଏଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ଏହା ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ବରାହ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ପରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ ପରି ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମ ପରି ଭୌତିକ ଶରୀର ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି।
तो जो माने कहती कि भगवान अच्छी ना नहीं कि आमे जो दिन भगवान को देखिबु से दिन ठार आमे भगवान को पूजा करिबु। तो ये जो यहीपरि जो नास्तिक श्रेणीर लोक माने नास्तिक श्रेणीर मनुष्य माने यहीपरि जेतबेले तांकर चिंताधारा होता है तो सेतबेले भगवान मध्य तांको दर्शन दियंती नहीं। आ एमाने मध्य भगवान को जेतबेले दर्शन करि पारंती नहीं सेति से माने कौन करती बारंबार जन्म मृत्यु चक्र से घूर्ण्यमान हुअन्ति। एवं भगवान मध्य भगवद गीता रे मध्य से कथा ही कहते नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ अयं नाभिजानाति लोक मामज अव्यय। तो जो माने मूढ़ जो माने अल्प बुद्धि संपन्न लोक माने से माने सेमानक ठारे भगवान केबे हेले प्रकाशित हुअन्ति नहीं। सेमानक पखरे भगवान तंकर जोग माया शक्ति जो माया शक्ति द्वारा से आवृत होइकि थांती। तो से माने भगवान को अजन्मा से अच्युत बोली से माने जानि पारंती नहीं। तो जेपरी दुर्योधन मध्य से भगवान को जानि पारनथला प्रत्येक समय से भगवान को देखुथला किंतु दुर्योधन भगवान को जानि पारनथला। भगवान कृष्ण शिशुपाल मध्य से भी भगवान को जानि पारनथला। तो यह देखियो गले नास्तिक श्रेणीर लोक माने केबे भी से भगवान को जानि पारंती नहीं। तांकर सामना रे थिले मध्य वो भगवान मध्य तांको सेमानकु सेमानक ठारे प्रकाशित हुअन्ति नहीं। तो एठारे ब्रह्मा जी परि शुद्ध भक्त मध्य भगवान बराह रूप को देखि से भ्रमित हो जाउछन्ति। तो यह तो देखियो गले साधारण लोकन का कथा तेणु भक्ति सेवा द्वारा आमे केवल भगवान को जानि परिबो। भक्त्या माम अभिजानाति भगवान भगवत गीता रे कहउछन्ति केवल भक्ति द्वारा ही जाना जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु ताहले एठी विश्राम देवा। आज्ञा प्रभु जी। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण समस्त तीन थर हरे कृष्ण महामंत्र करिवा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण राम 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु।